Ovo ne prestaje, dame i gospodo, ovo je preraslo u pravi veliki rat. Trenutno dok pravim ovaj video, sreda je 17. jun, snimat ću ovaj video nekoliko dana i bit će zanimljivo pratiti kako se dešavanja smenjuju iz dana u dan. Ali samo jedno dešavanje se neće promijeniti. A u to dešavanje spadaju konstantna raketanja između Izraela i Irana. Bukvalno ne prođe sat vremena da neko nekog nije napao i u trenucima dok pravimo ovaj video, Iran je ispalio neke 20 projektila i prijavljuju se eksplozije u centralnom Izraelu, dok Izrael tvrdi da je uklonio još jednog generala. U trenucima dok pravimo ovaj video, iranski mediji prikazuju dim iznad Tel Aviva, sugerišući da su najnovi napadi opet probili gvozdenu kupolu i višeslojni odbrambeni sistem Izraela, i to već čine danima. Ljudi u Izraelu bukvalno stalno ulaze i izlaze iz skloništa, a trenutno također najnovija vest. Izraelske snage tvrde da su utorak ubile zamjenika komandanta štaba iranske vojske general majora Alija Šademanija, samo nekoliko dana nakon što su prošlog petka eliminisale njegovog prethodnika Golama Alija Rašida. Izrael i dalje ima prednost u informacionom ratu, Mossad radi svoj posao, a Iran pokušava polako da parira. Evo recimo, iranski lideri su sada rešili telefona i drugih sličnih uređaja, pomoću kojih je iranski vrh bio lociran i eliminisan u petak. Naravno, tu je bilo još drugih nekih metoda, ali i posle petka neki važni iranski vojni članovi su također bili eliminisani. Iranska služba je pohvatala veliki broj ljudi, neki su prodavali informacije Izraelu, a za neke Iran tvrdi da su direktni Mossadovi agenti. Mnogi su bili osuđeni na smrt. Nakon brutalnih vazdušnih udara i s jedne i sa druge strane, i Izrael i Iran su imali kontradiktorne izjave. Kako god, Izrael sada tvrdi da ima vazdušnu superiornost iznad Irana i da može udarati kako god želi. Glavna meta im je pre svega Teheran. Također, oni tvrde da su uništili 1/3 lansirnih platformi za balističke rakete Irana. Ali opet nezvanični izvori i video snimci pokazuju da su iranski PVO sistemi aktivno reagovali, lansirali su rakete i uspostavili odbranu nakon izraelskih udara. Iranska odbrana je poprilično ranjena, da tako kažemo, posebno nakon prvobitnih napada u petak, kada su izraelske snage iz teritorije Irana pustili mrežu dronova na iste. Ali PVO sistemi dalje postoje, Mersat, Bavar 373 i Khordad 15. Također, izraelska vojska tvrdi da je samo od 5 do 10% do sada iranskih raketa doprelo do iranske teritorije, iako deluje da je malo. Opet ta činjenica i činjenica da Iran po ceo dan napada projektilima nam govori da su još daleko od potpunog gubitka lansirnih kapaciteta. To nam govore i slike izraelskih gradova. Dešava se ono što se probitno smatralo da je nemoguće. Neke iranske rakete uspevaju da probiju izraelske odbrambene sisteme, pa čak i da udare na neka važna mjesta. Evo recimo, jedna raketa je udarila u mjestu Kirija, tu u blizini se nalazi, pa možemo to nazvati kao izraelski Pentagon. Također Iran je uspio da pogodi i Weizmannov naučni centar, to je najvažniji naučni centar u Izraelu. Ipak Izrael i dalje ima veliku prednost, i dalje ima uspješne destruktivne udare po Teheranu, udar za udarom. Veliki broj ljudi napušta Teheran. Sada tvrde da su uništili nekoliko iranskih F-14 aviona pre nego što su zleteli. S druge strane, potisna vest koja nam dolazi iz iranskih medija. Oni sada tvrde da su oborili do sada 4 čuvena F-35 aviona i da je zbog toga pala vrednost Lockheed Martina, kompanije koja je napravila ovaj avion. Zaista su deonice ove kompanije pale 7%, ali navodno nakon izvještaja da SAD smanjuju svoje zahteve za F-35 avione. Da li je ovo ipak povezano s ovim vestima iz Irana, ostaje sve kao spekulacija. Najnovija vest dok pravim novi video, eto kako ćemo se konstantno dopunjavati jer stalno se nešto novo dešava. Iranski mediji tvrde da su iranske rakete pogodile Aman logistički centar, to je deo kompleksa izraelske vojne obaveštene službe u Glilotu, kao i da su navodno pogodili sedište Mossada u Herzliji. S druge strane, izraelska vojska tvrdi da su pogođeni samo prazni autobusi na obližnjem parkingu. Sa druge strane, premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio nevjerojatnu stvar, da se ne izbacuje mogućnost eliminisanja vrhovnog vođe Irana, Alija Hamneja. On smatra da to ne bi dodatno eskaliralo ovaj rat, već da bi došlo do kraja ovog konflikta. Zamislite kada bi se to dogodilo. Nema višeg vođe u Iranu od samo Hamneja. Pre toga izašla je vest kako je Izrael mogao da eliminiše Hamneja, ali je Trump uložio veto. A sada dolazi do kriptične poruke na društvenim mrežama od strane Trumpa, koji upozorava ljude iz Teherana da se evakuišu
To isto govori Izrael. Šta se sprema, pretpostavljam da ćemo uskoro saznati. Trump je ranije otišao sa sastanka G7 gdje je rekao da je Iran trebao prihvatiti dogovor i pozvao je stanovnike Teherana da se odmah evakuišu. Nešto se sprema, ali istovremeno Iran najavljuje nove napade i korištenje novog oružja. Kako god Izrael svim silama pokušava da nagovori SAD da se uključe u ovaj rat i oni konstantno traže od Amerike da gađaju jednu tačku Iranu, koja im je glavni trn u oku. Ovo je Fordov nuklearno postrojenje, mjesto koje po svemu sudeći Izrael sam ne može uništiti sa svojim oružjem. Stoga, Izrael konstantno traži od Amerikanaca se uključe u rat kako bi napali ovo mjesto. Fordov je jedno od najvažnijih i najkontroverznijih mjesta u iranskom nuklearnom programu. Fordov je izgrađen duboko ispod planine, oko 80 do 100 metara pod zemljom u blizini grada Qom, što ga čini izuzetno otpornim na konvencionalne bombe. Lokacija je specijalno dizajnirana da preživi vazdušne udare, čak i one vođene bunker buster bombama. Fordov je centrifugalni pogon za obogaćivanje uranijuma, posebno ključan jer, kako kažu, navodno ima sposobnost da obogaćuje uranijum do tog nivoa koji može biti korišten za nuklearno oružje, preko 60%. Sada Izrael u svom arsenalu nema oružje pomoću koji bi mogao da penetrira ili ti uništi, možemo se da nazovemo nauši nuklearni bunker, osim ukoliko bi koristili nuklearno oružje, dok Sjedinjene Američke Države imaju bombe koje bi ovo mogli da učine. U pitanju je GBU-51 bomba. Kažu da njena destrukcija može otići i do 100 metara pod zemljom, ali ovo bi značilo direktno uključivanje Sjedinjenih Američkih Država u rat. Sada je 18. jun dok pravimo ovaj video, znači prvih 5 minuta klipa su pravljeni 17. juna i Trump sada menja ploču i zaista deluje da želi da uđe u sukob. Više od 30 američkih vojnih tankera za dopunu gorivom u vazduhu poslato je na Bliski istok u proteklih nekoliko dana, prema rečima 2 američka zvaničnika. Ako Donald Trump naredi da se SAD umeša u izraelsko-iranski sukob, tankeri bi mogli biti korišteni za podršku izraelskim misijama borbenih aviona protiv Irana sa mogućnostima dopunjavanja gorivom u vazduhu. Trump je sada i pretio Hamneju, iranskom vrhovnom lideru, da znaju gdje se nalazi u svakom trenutku, ali ga neće ubiti za sada. Iako Amerikanci govore od početka da nemaju nikakve veze sa onim napadom u petak kada je zbrisan iranski vojni vrh, Trump sada govori kako oni imaju potpunu kontrolu nad iranskim vazdušnim prostorom, što baš i nije toliki slučaj. Deluje da Izrael nije baš očekivao toliki odgovor od Irana, koji konstantno vrši raketne udare, sada po 10 ili 20 projektila, ne kao pre po 100, ali konstantno šalje projektile i između 17. i 18. juna bilo je zaista gomila raketanja između Irana i između Izraela. Iran je tvrdio da je pogodio neke važne mete, a sada je Izrael bio podigao preko 50 aviona u svojim novim udarima, a Iran tvrdi da je srušio i 5. F-35 avion, kao i to da su sada pronašli i iranski čuveni Hermes dron koji je pao. Ovo je belodanio Jerusalem Post pišući da deluje da je Iran prvi put ikada uspeo da sruši ovaj dron. Iako Iran pretrpeo velike udare, ogromnu štetu od petka, Izrael tvrdi da je udario preko 1100 iranskih meta. Opet je Iran napravio veliku štetu Izraelu i nestaje. Sve u svemu ne bi me čudilo da Trump uskoro belodani da će učestvovati u napadima posebno na Fordov podzemno utvrđenje. To je glavna meta Izraela. Fordov nije samo nuklearni pogon, to je simbol. Njegova izgradnja i aktivnost predstavljaju tvrdokornu odlučnost Irana da razvija nuklearne sposobnosti čak i pod pretnjom napada. Netanjahu je u početku govorio također da su izraelski napadi značajno porazili iranski nuklearni program. Ipak Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je da, iako je uništeno nešto iznad zemljih objekata u Natanzu, glavni podzemni pogoni nisu pogođeni, tipa Fordov Isfahan, ili je makar tamo šteta zanemarljiva. I dok raketanje traje danima, Iran još nije vojno izgubio. Čak i po nekim američkim analitičarima, oni su se veoma brzo i snašli. Tako da ovaj rat će ko zna koliko još dugo trajati i mislim da će upravo zbog toga ili ti makar se šanse povećavaju da će se SAD uključiti u ovaj sukob. Trump preti lideru Irana te traži da se Iran u potpunosti preda i da više ne razmišlja uopšte o nuklearnom programu. Netanjahu također govori da bi ovaj sukob mogao svrgnuti sa vlasti sadašnji iranski režim i nekako sve češće to potenciraju. CNN odjednom piše članke kako su Sjedinjene Američke Države već u prošlosti jednom uspjele da svrgnu demokratski izabranog iranskog lidera Mohameda Mossadika nakon što je pokušavao da nacionalizuje naftu
To je bila greška mnogih zemalja Bliskog istoka i sada oni pokušavaju da istraže da li je to moguće i sada. Sve ovo nam sugeriše da je ovo mogući konačni sukob koji će nam prikazati ko će preuzeti primat na Bliskom istoku. I SAD zajedno sa Izraelom dugo spekulišu kako bi mogli oslabiti Iran i konačno sada imaju šansu za to. Ovo je možda konačna bitka u pokušaju da se to i učini. Ali shvatili su da to uopšte nije lako. Izrael je zatražio pomoć od nekoliko zemalja u presretanju raketa i dronova iz Irana. Ovo je prema podacima izraelske radiodifuzne agencije Kan. Britanci već pomažu i uprkos tome Iran pogađa mnoga mesta u Izraelu. Stoga Amerikanci će morati naći neki razlog za ulazak u rat, tako da nemojte se čuditi ako izađe vest kako su napadnute neke američke baze na Bliskom istoku. Još jedan mogući dokaz da SAD planira da uđe u ovaj rat i da su planirale ovo neko vreme jeste i izjava Tulsi Gabbard. Ona je inače direktorka Nacionalne obaveštene službe, ona se nalazi u kabinetu Donalda Trumpa, a ona je u martu pred Kongresom izjavila da prema dostupnim informacijama ova služba ne veruje da Iran gradi nuklearno oružje niti da je blizu da ga napravi. A Trump je sada izjavio da ga baš briga šta je ona izjavila, on lično smatra da Iran blizu napravi nuklearno oružje, stoga, eto, ovdje sugeriše da SAD moraju da reaguju. I dok civilne žrtve rastu na obeju strana, to je za ljude koji vode ovaj svet samo kolateralna šteta. Politika se mora sprovesti bez obzira na sve. Dok Hamnej govori da je bitka sada počela, s druge strane Izrael govori kako će oni sprovesti svoje ciljeve kroz nedelju ili dve. Trump razmišlja da li će se SAD umešati, a Kinezi šalju misteriozne transportne avione u Iran. Ovo je svet u kojem živimo, dame i gospodo. Vi se ništa ne pitate. Obični smo pijuni na šahovskoj tabli. Živimo u vremenima gdje se na raketanje i ubijanje gleda kao na fudbalski meč. Neki lideri koji se pitaju o našoj budućnosti ni ne znaju koliko stanovnika ima zemlja protiv koje se bore. Sve u svemu zaključak, idiokratija. Hvala svima što zvoli vreme za video, nadam se da uživate kada sa vremena na vreme na objektivan način diskutujemo o aktualnim temama. Ukoliko je to slučaj, like ili subscribe bili od pomoći, uključite famozno zvonce kako ne biste propustili nijedan naredni video. Tu je portal idiokratija.com, Telegram kanal, Instagram, sve linkove informacije možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!